Abekiye shitane mana dwala kaba bale mau shitane mana dwala kaba ubache shitane mana dwala kaba bale mau shitane mana dwala kaba abekiye shitane mana dwala amana do chena muso benina ujebekiye shitane mana dwala amana do balema fula benina ujebekiye shitane mana dwala amana do jamana fula benina ujebekiye shitane mana dwala kaba burahima shitane mana dwala kaba jabiche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بل ما علمنك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأوفو وكلمني كن معنا كلمة فكالة تنتو كصلي كالك صلى الله عليه وسلم كولا دنيا كوصل ما رجو نيتادلا Radio Nyatami Siro Benebe Sabali Buguma Kagun 300 logement la commune d'Urnana Bamako Nawata 103.3 MHz Walma 3W Radio Nyata.net sanfɛ Kawla doni akoni asili yanga ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ min n'o ye ɲɔgɔn bilasira ni ɲɔgɔn ladi ye dɔgɔkun laban wagati an ka denbaya kow lahalaya la furusow kɔnɔna na furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ furuso kɔnɔna na furu musow dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko sinamusomaw fo da se kansinamusomaw ma fo da se buramusokɔrɔbaw ni buramusonciniw ani burankɛw ani nimɔgɔninw olu ni ɲɔgɔn cɛw gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni an mago bɛ mɔgɔ ka bilasirali ladilikan na kɛnɛ in bɛ kɛrɛnkɛrɛn o de kama an ka karamɔgɔ n'an ka alimamuw fɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ Hudu Kɔnɛ an'an karamɔgɔ Usmanu Sali Tarawele an'an karamɔgɔ Abdallah Koyita karamɔgɔ saba in de bɛ se anw ma radio in kɔnɔ yan problème minnu fana mana bɔ aw fɛ ka se anw ma dɔgɔkun kɔnɔ an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o da karamɔgɔw tulo kan u bɛ bilasiralikan ɲuman ani ladilikan ɲuman ani kɔnɔnajɛya kɛ aw ye walasa an karamɔgɔ Bata y'a fɔ cogo min na sabu ni ala ko ma don a la ni alakira ko ma don a la n'o bɔra yen dɔrɔn sitana de bɛna don a la o kuma sitana dun mana don a la dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ala k'an kisi sitana dangalen tɔɔrɔ ma an bɛ ala deli an ka ko ala k'a kɛ ala ko ye k'a kɛ alakira ko ye alayhi salatu wassalam ala ka hakili ɲumanw d'an ma hakili ɲuman min b'a to an bɛ kow fɛsɛfɛsɛ ka don kow la ni hakili ye n'an donna kow la ni dusu ye dɔrɔn o ye sitana sago sɔrɔlen ye nɛgɛ karafe minɛlen bɛ an karamɔgɔ Abdulahi Kanta fɛ Ustaz Hudu ale bɛ kɛnɛ kan an karamɔgɔ Usmanu Salihu an b'a jigin a bɛ sira fɛ an ma kumaso sɔrɔ fɔlɔ bi sigi na an karamɔgɔ Abdallah Koyita ale tɛna k'an fɛ ka sababu kɛ a kun bɛ dugutaga la ala ka diɲɛ kɔnɔ ni waati na u bɛ sira fɛ sisan ka bɔ Tuba ka se Bamakɔ an b'a ɲini setigi ala fɛ ala ka u lakana ka ɲuman se a kana an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma don nataw la insha Allahu an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yan nɔ yaran ka sira di Ustaz Hudu Kɔnɛ ma a dogolen tɛ aw la k'a fɔ an tun famana dɔɔni émission ma ka sababu kɛ an karamɔgɔ Abdallah Koyita tun bɛ kɔɲɔ la kɔɲɔso kama an ye dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna bila an ma émission kura kɛ kɔɲɔkɛ yɛrɛ ma kumaso sɔrɔ fɔlɔ an y'a fɔ cogo min na ni ala sɔnna a ma a bɛ dugawu k'an ye kɔɲɔ in ala k'a ni si bɛɛ Koyita ka denbaya ka dɔgɔ Koyita tun bɛ kɔɲɔ la dimanche kun fila tɛmɛnen na a bɔra Kongo dɔrɔn ka na don kɔɲɔso la alhamdulillah ni ala sɔnna a ma ni ala y'a ɲuman se yan nɔ a yɛrɛ nana tɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna Ustaz Hudu ka fara Sheikh Usmanu Salihu kan olu bɛ kumaso kɔnɔ Ustaz Hudu ni masa mana fɔ cogo min na dɔwɛrɛ fɔ min to ye danga bɛ sɔn k'i sɔrɔ dɛ ayiwa an bɛ sira di ka foli se jama ma assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بلما أسلامه رجل لما يبقى بلا جلين يرسلنا يرجنا دمسي ما قربات شيء مسو ما بلا جلين فني إسلامي أكافولي كان يومين إن شاء الله ni ode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko fama foko an klina herela ala kan shi herela ala ka so imakai ala ka limenas patelon dama ala kan faraja imauka ala kan basi roke aljanna amin alhamdulillah an ku fama na doni ko Ustaz Muhammad Baraka fo chugo munona ka so ka ko watu ni a chugo do munga gele kusbe
la delikamu medini bara kenai auf ma nyogo ma ni bara ko ni me kenai alhamdulillah yani juzukum me kenai ngofe haklu be kenai ngofe la halni amma nyogo kama ma nyogo lakin ni juzukum nyogo solo de fembay inshallah boraka ba chugo me ko mi ko nyakumbe oya halni ko nyabu dem ne kata fando fe ka fando to sai ko dala ko ni amna mon do ko na andem so kan no furula ngon maro andem so kan furula andem to ko ga furu woche ala mais et puis afurula andenge fara ma ko inshallah taala d'accord no ba andem so la ko kam voilà andenge andem so furula no ma voilà donc ame do re ke inshallah alu furula be la ga furu ala kan herebe ala kan edenge ni dem so we Ousmane Mouye len Ousmane Mouye Ousmane Mouye aya très bien oyina no gro Ousmane Mouye ba bitala bismillah inshallah ala ga baraka do furula ala kan ko de baraka ni shibe Allahumma amin ya rabbi ko fama mudi ladilikana yani kuma katanya fe chere la bi lamo la halal ka an kamana gande wallahi furu chama ko ne ka ke ambe bayira furu ko sara yere la ko de samuru ngono kana seni watina furu chala de achima bare kela ga ka kunye chabe kela ngama do munum be dalo ma chama mallamo ko sebede chama mallamo ko man soro musma fanatika chama tika lamo ko man soro bon ko ne na furu kerate ni mallamo an fara mallamo akmaka chede wallahi lidhalika anga nyola dini yoraina anga hakli to lamona ka do depuis den fitiri be bula karacha kara musui atilla moni mire ka fo ni dondo fudu ke bagade namu ni de musodo ala mo chuale ka ble ku ga fo dondo ko ni mana ta sigi chela lela donc e ba fe chesigi musuka ke chuga muna kabi al afitini lamoto ala moni wala halai o fara chugodo den chema munu flen no be kala mo ambulo able ku na ku dono ni dono dutugri akalla moni dutki akalla moy akalla moni oy mene akra yani ara konte ta chudo foila bo o dutki abna go furgra ga dama alera koni obe balala ko spede akwani miska ba ga furuke lakin eske nani furuk ngakawa eske ni rebe ska do furu joro lawa o amka gela chama soro o nyoma musumauna anyombe chemauna don l'amour est cheneno ambulu daga hakli tola anga hakli to anga l'amour chugala nga dono meka doka emission la me radio dola o kuma kuma muna l'amour cheneno o kuma telephone la bla moyi mo chama ya tafo dogo nino dofana ko no dogo nino nga muso doka kuma o jarane kusbe o muso ko fam ye l'amour che bi kwa foka gele male ba foka daka alere musoyi ko bi che o de besra o muso nye Allah muso fana besra na o redde nye ko l'amour beche na ani ko ka mali di kulangulun ke abado hal na le besra na afani abado ka le fate sale baraka ba donc abda ba fana ba fana be sale franje ba fana be fa ba abana kwa ko ni ngoni ni l'amour beche fo besra o muso fana be sarana dewnye da kuma info kunye munye ambalakaw ay joaw jeorola ayatu aybo dewni o fawni nyokoche kara ga tudu ga foko message chalte sen chelo ni din na be chana to to ele to ka na fala yani ni den grado to ba foka abano no ni ngala taw bebe babulu ni ngala to bari nonu de here soro ba e ga to nyuma ba ala ay toro soro ba e ga to jugube ala akera chugo ba to de weli ala ka foko alna soro fa jamuni bala ga de nyana a cheno ba ide dambe kata bade wala we dambe kata bayan fani olela amela delika mundi ambalaka bela jelema chenre la aya tobo mogoda aya tobo yani meleka ka lisuda ni juguma lisika to bla juma lisika ni aka furuka udeme aka jen ka de nu lado wala same dem suku chama rabbi vraiment manka yi amanga yanga jamana ina amanka yanga malimu na wasura na ko maliba na ka dinana dambi o chabe katunu atika tunu dorela parce que l'amour de cheneno ya adun tian koni afuma ka da ambalaka de kuna wa amra je bala kene ka to chugola baraka bete modo muso imambe mumbalado alati songa bla chenye fion ate songa danse ko ache kuna
lahalaw lahalakala ale be to afurke ko o nyon de made ka dewoni lamo ko manke demunum be olu yɛrɛ den mun b'o yɛrɛ bakun nafa ka masaw nafa ka jamanadenw nafa o bɛ baara kɛ ko an bɛ jɛn ka dugawu de kɛ ala ka tubi nɔgɔya anw bɛɛ segin ko ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka barika don anw yɛrɛ n'an denw na ala ka n'an ka denbaya bɛɛ kɛ ala sago ye hada walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balma lamɛnnikɛlaw wa bɔra k'an karamɔgɔ Hudu ka kuma ɲɛbila mɛn zan ala ka kɔnɔnajɛya kan an b'a jigi fɛn min fɔra tiɲɛ don ni tiɲɛ kɔni dɔnna ka ban a ka kan baara de ka kɛ ni tiɲɛ ye walasa an ka se ka lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an y'a mɛn cogo min na baara kɛli ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ Usman bɛ kuma so kɔnɔ alimam Usman assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوكا بركدا ني على ممكن نما ناكف سمنتي أي نيون سرو كوكورا نينكنا إنكا كا الله تعالى ديلي ألسا بنسيما مساي علي ألاكا بنسيما داما كتا نفوتاولا لأني يما ألاكا أنك أسربا أوشلا لأني جوكما ألاكو فلنكو كي يما يكو داما Nasran fe munyala kan kisi utoroma amin Allah taala deli an furu alaka barka don ula aka ke aljanna surali sawawi alhamdulillah furu chaman kala bidoina bi dimashi na furu chaman kala an rekterke ani an jenyo ke alhamdulillah Mamadu Nyangadu kafara moyroka ulube be ko so la bishina ni alaka jey mala deli furu fɛn fɛn mun kɛra ala ka barika don a bɛɛ la ala ka a bɛɛ kɛ furu sabatilenw ye ala ka laɲiniw sabati a kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ fɔ furuko la alhamdulillah furu caman kɛli a ka ɲi ka da ka furu ye ala bato de ye ala bato don baraji sɔrɔ siraw ka ca a kɔnɔna la kosɛbɛ ala kɛra ka kumakanw b'o jira an na sallallahu alaihi wasallam nka ala bato in kuma dɔ la n'o bɔla furu la o b'a to barika min bɛ furu la o bɛ jɔsi ka bɔ a la barika bɛ sɔrɔ fɛn na n'a y'a sɔrɔ ko ala sago de b'a kɔnɔ ani ala sago ma sɔrɔ fɛn mun kɔnɔna na kuma dɔ la barika tɛ sɔrɔ a la o de kama furu caman bɛ ka kɛ cogoya min na a ka kan furukɛlaw ka janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ furu ka kɛ ala ka jɛn kadiri kɔnɔna la tile kelen furu o tɛ ko bɛɛ bannen o tɛ diɲɛ wuli caman wɛrɛ b'a kɔfɛ n'alaw taala ye si d'a ma ni ala sago kɔrɔsi la furu ko kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye k'a to alhamdulillah furu laɲiniw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani furu kɛla k'a sɔrɔ ala sago ma tɛ jateminɛ a kɔnɔ siga t'a la hɛrɛ mun n'o kan ka sɔrɔ furu la o tɛ sɔrɔ a la o kama furukɛlaw ka janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ala sago bɛ sɔrɔ sira mun kan ka n ja hakili to o yɔrɔ in na an bɛ ala deli ala ka barika don furu la ala ka bɛnsɛman d'an ma fɔta nin kɛtaw la. Ayiwa an bɛ limanaw fo k'a jira k'a fɔ ko nin an dontɔ ye an ka émission kɔnɔna na inshallah an karamɔgɔ kelen kɔfɛ k'u ka kuma ɲɛbilaw kɛ an ka foli b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka bila ka taa an ka première région na n'o ye Kayi ye radio kodɔnso ani mɔgɔ mɔgɔ min bɛ ka lamɛn nin wagati la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye ni ala sɔnna ma ni problème mun b'u yɛrɛ fɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la u bɛ se k'a bila ka na radio ɲɛta kumaso kɔnɔ yan nɔ i n'a fɔ nɛgɛjuru siraw u b'olu dɔn cogo min na 20 73 17 17 walima n'u ye weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 76 30 13 90 problème minnu b'u fɛ u bɛ se k'a ɲɛfɔ ni ala sɔnna ma an b'a lase kɛnɛ in kan o cogo kelen na an bɛ foli bila ka taa Sikaso radio Wasa an yɛrɛ balimakɛ bɛ yen nɔ général Musa Tarawele Hudu ka cɛkɔrɔba an ka foli bɛ s'a ma an n'a ka denmisɛnninw an ka foli bɛ sugu bɛɛ lajɛlen ma Togolalakaw n'a ɲɔgɔnnaw cogo kelen na Kulukoro région na radio Wagadu Tuba fo ka se radio Danbe ma Tuba an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma fo ka se radio ninnu lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ni bɛɛ lajɛlen ye émission in lamɛnbagaw ye émission in kanubagaw don ni ala sɔnna dayɛlɛnnen b'u bɛɛ lajɛlen inshallah fo ka se jamana kɔ kan maliyɛn minnu n'olu bɛ radio in lamɛn an bɛ bɛɛ fo an ka problème fɔlɔ Ustaz Huda balimamuso dɔ ko k'ale mago bɛ ladilikan na k'ale furulen don a b'a ka cɛlasigi la alhamdulilahi ala barika la bana ko degun foyi tɛ ale kan
ka sababu kɛ muso dɔw bɛ yen nɔ furu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ degun dɔ b'u ka banako sira fɛ n'u ka den sɔrɔ tɛ se ka kɛ fana kɛra ni banaw ye minnu ye kɔnɔdimiw ye ala barika la o t'ale tɔɔrɔ kɔnɔmaya o degun fana t'ale tɔɔrɔ k'ala kɔni y'ale dɛmɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen na ko mais ko ale ka problème kɛra min ye k'ale ba ko yɛrɛ ka baara ye muso lajigin n'an ko sage-femme a bɛ n'a fɔ den caman sɔrɔli man di ba in ye n'ale kɔni garisɛgɛra ba ka kuma caman fo ale bɛ ka siran den sɔrɔ ɲɛ n'a ye kɔnɔ ta a bɛ hami a bɛ jɔrɔ ba mana bɔ a kalama a bɛna na mun fɔ ale ma comme tiɲɛ kɔni na ko bana t'a tɔɔrɔ foyi t'a tɔɔrɔ mais ba ka kuma caman o de ye pression b'a kan mun na a bɛ den caman sɔrɔ donc ale bɛ nin degun na k'an bɛ se ka mun ladilikan di ale ma i n'a fɔ bilasiralikan. Alhamdulillah wa salatu wa salam rasulillah ala k'an ni sababa bɛn an bɛ jɛn ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di ba in ma a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen. Den ye Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma ye ala b'a di mɔgɔ ma cogo min ala ja dɔ bɛ a b'a d'olu ma cɛ dɔrɔn a bɛ dɔ di musoman dɔrɔn di dɔ ma a bɛ cɛ ni muso di dɔ ma dɔ bɛ a tɛ foyi di o tigilamɔgɔ ma bon k'a fɔ ko den tuguli ɲɔgɔn kɔ de bɛna den cɛya o tɛ quoi n'ala b'a caman di ma a b'a d'o ma n yɛrɛ taara dɔ ka denkuli kɛ tuma dɔ la a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan fɔlɔ ala y'o tigi sɔn sabanin de la kɔnɔ ye kelen a muso jigira sabanin de la den musoman 2 ni cɛman 1 bon n'o kɛra ka sɔrɔ ale bɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko n b'a fɛ ka n tɛ fɛ ka den caman sɔrɔ ala b'a den ma 3 ala bɛ se k'o kɛ donc fo ko de bila i kunna ala b'a yɛrɛ sago de la bon mun ye k'a fɔ ko an ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ yani furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw kumana kan ou bien n b'a fɛ an ka den wolo yɛrɛ jɔ pewu dɔnnibagaw kumana o fana kan mun ye ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw b'a fɔ ko ni cɛ ni muso jɛnna ka bɛn o kan o jɛnna ka bɛn k'a fɔ a ka di anw yɛrɛ ye an b'a fɛ furancɛ dɔ ka don an denw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min tɛ tɔɔrɔ wɛrɛ lase ba ma a ka sɔrɔ muso ni a cɛ olu fɛnɛ jɛnna ka bɛn a kan nka fantanya ɲɛsiranɲɛ ko tɛ nka a ka di anw yɛrɛ de an b'a fɛ furancɛ dɔ ka don an denw ni ɲɔgɔn cɛ den dɔw ka kɛnɛya kosɔn ou bien ba ka lafiya kosɔn nin kosɔn dɔnnibagaw faama ka kumakan na baasi tɛ o la ni cɛ ni furukɛ n'a furumuso de jɛnna ka bɛn o kan mais nin yɔrɔ in na an ma muso furukɛ ka kuma mɛn a la fo ale de ba de ka kuma caman bɛ a la bon an bɛ mun fɔ ba ye ba b'o mun kɛra a tɛ ka baara ɲuman kɛ o ye a tɛ ka baara ɲuman ko ye k'a fɔ k'a bɛ den kɔrɔfɔ munna a bɛ kɔnɔ ta a b'a lagosi munna nin kɛra munna nin kɛra cɛ no ba kan k'a den hinɛ minɛ nka nin t'a hinɛ minɛ yɔrɔ ye n'a ma ɲɛ fɛn mun kɔ a bɛ kɛra ka da mun kan surtout den yɛrɛ kpaga filɛ banako ni fɛn ko tɛ ale la laala ale ta kɔni a t'a fɛ den caman de ka sɔrɔ dɔrɔn ale ta ye o dɔrɔn de ci ni o sira fɛn fɛn kɔni bɛna kɔnɔ o bɛ tɛmɛ cɛ n'a muso de ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ ba ka dadonna yɔrɔ ye o tɛ ba ka dadonna yɔrɔ ye nka an bɛ mun kɔni fa ye ba ye mako b'a ka caman faamu ala ko la peut-être ale b'a ka dɔgɔtɔrɔya sira in dɔrɔn de dɔn o dɔgɔtɔrɔya sira in ne kuma dɔ la ni adamaden dan'o ma vraiment ye kuma dɔ fɔ ka kuma kɔnɔ ni ala ko sen bɔra ala an ka furu la o fana kelen don ni ala dɔn ani ala ko sen bɔra an ka duniya baara o baara la a baara tɛ mɔgɔ nafa a bɛ kɛ yan'a kɛnɛ ma a bɛ tɔɔrɔ de parce que i bɛna ne taara o fɛn in dɔrɔn ma a bɛna calcul minnu d'e ma ne ye nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan ne ye nin bɛ bɔ tan k'a sɔrɔ ala ko bɔra la dɔrɔn a laban na hɛrɛ tɛ na donc ba in mako bɛ mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ ba in yɛrɛ ladi mais n'ale tɛ se k'o sira sɔrɔ ka se ba ma ba bɛ kuma minnu fara a kana fɔ o baara kɛ n'a bɛɛ ye ale ka a k'a cɛ de lamɛn a n'a cɛ de ka ɲɔgɔn faamuya n'a n'a cɛ bɛnna min kan a ka baara kɛ ni o de ye hali ni ba y'a lagosi k'a fɔ ko a ye munna a kɔnɔma don k'a fɔ a man ka jɔrɔ a man ka siran n'a ye munna ni ba y'a di furu la ka ban kɔni a donna furu de la a bɛ furu mun na a ka cɛ de ka lahala kɔrɔsi a ka cɛ de ka kumakanw labato nin yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ ninnu na donc ni fɛn b'a la kɔni a n'a cɛ de bɛ jɛ ka bɛn o kan o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'o b'o kɛ donc mun ye ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min a tɛ tɔɔrɔ wɛrɛ lase ba ma dɔnnibaga faama ka kumakan na baasi foyi tɛ o la nka mun ye k'a fɔ an bɛ fɛ ka den jɔ de n'an ye 2 sɔrɔ an b'a to ten n'an ye 3 sɔrɔ an b'a to ten o kɔni dɔnnibagaw ma jɛn n'o ye fiyewu ni dɔlɔla gɛlɛn tɛ
fo dodora gele moni docteur munun be n'olu be baara ɲɛdɔn kosɛbɛ ni ala ye sababu la n'olu y'a jira k'a fɔ ni muso in man ka den sɔrɔ tuguni n'a den sɔrɔ tuguni ni a ka ɲɛnamaya bɛ se ka danger la n'o ɲɔgɔnna nana sariya bɛ se ka jɛnɛ k'a fɔ k'o bɛ se k'o ka wololiko lajɔ kɛnɛya ko ni fɛn ko kama mais mun kɔni ka furancɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ni muso bɛnna kan ni muso kelen y'a k'a yɛrɛ ye a bɛ jurumu sɔrɔ a ye cɛ janfa wa kiti b'a ni ala cɛ o ko ɲɛ la n bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye n'a y'a sɔrɔ kuma bɛ man bolo ka fara a ka fara nka ba in kɔni mako bɛ ladilikan na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ inshallah taala ala k'an sutura ala k'an bɛn sababa ma n bɛ fɛ ka yɔrɔnin mun fɔ o tɛ nin kiti fanfɛla ye o bɛ segin ka taga furu yɛrɛ sabatili siraw kan ni jɛnna n'a ye ka i den di mɔgɔ ma ka ban e ye den di cɛ ma k'a fɔ ko a kɛla muso ye a ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo fɛn dɔw bɛ yen a man kan i k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ bila o la a to den yɛrɛ ni a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu ka kow latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko k'a fɔ ko i b'i yɛrɛ bila cɛ pilasi la walima k'i yɛrɛ bila i denmuso pilasi la siga foyi t'a la a bɛ na ni problème camanba de ye ka d'a kan a bɛ na den bila degun kɔnɔna la a bɛ baara kɛ ni duman ye ba ka hakilina ye nin cɛ ka hakilina ye nin n'olu fɔra ɲɔgɔn kan ale bɛ duman ta a bɛ cɛ de ka mara kɔnɔna la ba fana bonya a kan ko o kɛ o sabati a ye ko segin ko d'a ma a dɔw la a tɛ taa fan dɔ nin yɔrɔ in na o bɛ na ni problème ninnu ye n bɛ nin yɔrɔ in fɔ baw ye kosɛbɛ n'a y'a denw di furu la a y'a jilaja k'a to furu ɲɔgɔn yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka ko caman dilan n'o yɛrɛ ye o cogo kelen fana la ni denw tagala cɛlasigi la aw fɛ a y'a to den n'a cɛ aw ka kɛ olu dɛmɛbaga ye mɛ a kana kɛ k'a fɔ k'aw bɛ kɛ olu marabaga ye n'o tɛ a bɛ na ni gɛlɛya camanba ye mun ye kiti fanfɛla o sababu de ye mun fɔ a la o bɛ wasa kɛ ala k'an bɛ sababa ma. ayiwa hali bi an bɛ lamɛnjɛkulu fo mun sɔgɔlen b'an na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an balima dɔ fana bɛ yen nɔ ale ko a ma fɛ ale b'a fɛ an ka ladilikan d'a ma an balimamuso de don a ko ale ka laada la ni ale bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la a bɛ taa fɔ a furucɛ ye karisa n nana n sara i la n bɛna bɔ n bɛ taa worotilayɔrɔ la walima n bɛna taa kɔɲɔyɔrɔ la walima n bɛ taa banabagatɔ dɔw fo k'ale bɛ kuma fɔ dɔrɔn ale bɛ tɛmɛ ka taga ko yali n'o y'a kɛcogo ye walima n'i y'a fɔ yali kan k'i jɔ de fɔ cɛ ka réponse d'i ma k'ale b'a fɛ kɛnɛ in kan k'an ka olu bilasira la ale n'a ɲɔgɔnnaw muso kan ka diɲɛ ɲini cɛ fɛ n'i bɛna bɔ kɛcogo jumɛn na ko k'o cogoya ɲɛfɔ i la alimam. Bala k'an bɛ sababa ma ni mun filɛ nin ye muso caman ka problème de ye ka diɲɛ ɲini cɛ fɛ dɔw b'a faamu k'a fɔ ko i bɔtɔ de k'i sara la saranna bɛ diɲɛ ɲini bɛ yen alisilamɛya ye mun ɲini o de ye k'a fɔ ko muso ka diɲɛ ɲini a cɛ fɛ mɛ an b'a fɔ ko ka cɛ lasɔmi walima k'i sara a la saranna bɛ diɲɛ ɲini bɛ yen diɲɛ ɲini bɛ se ka kɛ ka kɔn saranna ɲɛ ni nana se diɲɛ ɲini fɛn baarali ma wagati min na diɲɛ dila i ma mun na i bɛ sɔrɔ k'i sara nka n'a diɲɛ ɲini ni saranna bɛɛ kɛla kelen ye a dɔw la o tɛ diɲɛ ɲini kuma dɔw la cɛ yɛrɛ bɛ dimi cɛ t'ale jaabi di a la a b'a muso dɔw bɛ taa nin cogo la k'ale y'a fɔ a ye k'a ma kuma a ma kuma a jɛla mun kan a jɛla mun kan o bɛ yen o kɔrɔ de a caman na cɛ b'a jira de k'a fɔ ko i mana diɲɛ ɲini ne fɛ i nana i sara ne la de ni nana ne sara ne la ne fana tɛ jaabi d'i ma n'a ye jaa cogo ma a kɛ ten a ka ca la cɛw ka makoni bɛ nin de jira o la an b'a fɔ an balimamuso ye sarannan bɛ yen diɲɛ ɲini bɛ yen diɲɛ ɲini ye duman ye yanni e k'i ka labɛnw sabati k'a fɔ ko i bɛ bɔ nin ko in na walima n bɛ taa nin ko in kɛ i bɛ diɲɛ ɲini cɛ fɛ e y'a fɔ a ye su fɛ sini nin ko masina in bɛ yen a ka di n ye ka taa la i jɛna man ka taa wa a ko n jɛna dugu jɛra e y'i ka labɛnw kɛ ka ban waati mun na i bɛ sara la ko n taatɔ la filɛ nin mɛ n'i ye saranna ni diɲɛ ɲini fila don ɲɔgɔn kɔnɔ siga t'a la a bɛ kɛ fili ye o de kosɔn kuma dɔw la cɛ dɔw b'a fɔ ko muso bɛ bɔ k'a sɔrɔ ko ma diɲɛ ɲini olu bolo muso fana b'a fɔ ko ne ma deli ka bɔ don kelen si la f'a ka sɔrɔ n y'a fɔ a ye a fɔ cogo de b'a bɔ ɲɔgɔn na o de kosɔn a bɛ fɔ an balimamuso ye ale bɔtɔla bɛ mun fɔ a ye o ye saranna de ye o ni diɲɛ ɲini tɛ kelen ye ka d'a kan ne y'i labɛn ka ban k'i ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛna bɔ waati min na ka sɔrɔ k'a fɔ ko n bɛ taa nin yɔrɔ la o kɔni o tɛ diɲɛ ɲini ye tuguni est-ce que o yɔrɔ la ni cɛ ko kana taa a bɛ segin cɛ ko k'a kana taa o kɔni o ye kɛlɛ wɛrɛ dɔ de ye ka d'a kan e ye décision ta k'a ban mais diɲɛ ɲini bɛ kɛ yanni ka décision ta de n bɛ taa n tɛ taa n bɛ diɲɛ ɲini kɛ o la mais i tilala ko bɛɛ la ka ban
a dɔw yɛrɛ la yani rendez-vous dila i taama ɲɔgɔn ma ka ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni heure in na an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn walima a bɛ na nɔfɛ so kɔnɔ a dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ taama ɲɔgɔn bɛ na ale fɛ so kɔnɔ o sigilen don salon kɔnɔ waati min na a bɛ sɔrɔ ka taa fɔ cɛ ye ko an bɛna taga nin yɔrɔ in na donc nin tɛ diɲɛ ɲini o la an b'a fɔ an balimamuso ye diɲɛ ɲini ni sarana a y'o fila bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ ɲini yanni i ka i labɛn ko kɛli kama i bɛ cɛ ka diɲɛ ɲini a jɛnna n'a kɛli walima a ma jɛn n'a ye sarana bɛ yen a jɛnna ni fɛn mun kɛli ye o kɛ wagati i bɛ sara la o la i bɔtɔ la i bɛ sara la n bɔtɔ la don o b'a sɔrɔ diɲɛ ɲini kɔnɔw ye mais n'i y'a kɛ laban dɔrɔn ta o ye sarana de o tɛ diɲɛ ɲini ne cɛ dimina o la cɛ dimina a joko la n b'a fɔ an balimamuso ye a k'a kɛ nin kɛcogo la n'a bɛna fɛn mun k'a ka cɛ ka diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ labɛnw ni foyi foyi ma sabati fɔlɔ ani diɲɛ sɔrɔla wagati min na a bɛ sɔrɔ ka labɛn kɛ ni labɛn kɛla n'a bɛna bɔ kuma mun na a bɛ sɔrɔ k'i sara cɛ la ala k'an bɛ sababa ma. Ne tan tɛ dɔwɛrɛ fɔ ka na n bɛ foli de di wala an balimamuso min ye ɲininkali kɛ ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ bi a kɔnɔ e t'a dɔn bon a bɛ kɛ i n'a fɔ i b'a kɛcogo ɲuman de kan k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a la a bɛ se k'ala dimi i kɔrɔ bon nin yɔrɔ min ni ɲininkali mana na tuma dɔ la mɔgɔ da tɛ se k'a walawala nka a ɲininkali nana ta nin cogo in na sɔrɔ a tila ka walawala o ɲɛna kosɛbɛ bon dɔ wɛrɛ tɛ ɲini an balakaw fɛ o de a ka laban to i t'a laban to parce que ko nin bɛ ta a bɛ laban to parce que ala de y'o kɛ ala bɛna fɔ i bɛ seli la ala min batoli kama i bɛ sun don ala min batoli kama wa ala de fana ye furu don e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa ala de fana b'a kɛ sariya k'a fɔ ko e kana bɔ sɔrɔ i ma jɛ ɲini e cɛ fɛ mais an bɛɛ b'a dɔn an ka laada hali an ka laada ko la gansan sarana ani jɛ ɲini kelen tɛ hatta e yɛrɛ ni mɔgɔ gansan ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ gansan ni ɲɔgɔn cɛ e sigiɲɔgɔn dɔ e baarakɛɲɔgɔn dɔ ale nana taa dugu la waati min na dɔrɔn a n'a ka minɛn bɛ ɲɔgɔn bolo kana fɔ aya karisa n bɛ taara an fɛ an nana sarala de parce que o tɛ jɛ ɲini ko e yɛrɛ b'o dɔn est ce que ale b'a dɔn k'ale man ka jɛ ɲini e fɛ nka a bɛna dɔrɔn a nana kana sarala de bon saranga don aya fɔlɔ a ko bɛ sarala na e bɛ a kɛ tan o ye saranga de nka mun na k'a fɔ n b'a fɛ ka jɛ ɲini ani saranga o tɛ kelen ye fiyewu bon i b'a min y'a fɔ cogo a dun fanba bɛ ten nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a ka ca la muso bɛ labɛn de kɛ bɛɛ kɛ ka ban pewu u ye ale yɛrɛ bɛ layidu di ko caman na ka sɔrɔ a fɔ cɛ k'a fɔ a ye bon n taara yan fɛ n yɛrɛ tun y'a fɔ ko n bɛ na n'a yɛrɛ bon n kan ka taa fɔ 10 heures n kan ka taa ni heure fo heure bɛɛ lajɛlen bɛ sigi a la ninnu ye fɛn dɔw ye hali ni e cɛ tɛ kuma a dɔw bɛ sigi ala dimi e kɔrɔ parce que fɛn mun ye ala tanama ko ye ni ala ko nin tɛ kɛ ni e b'a kɛ a tɛ dɔrɔn parce que n y'a kɛ mɔgɔ min na o k'a jara o tigi a ma diya o tigi ye o tɛ ala ka ko ye quoi ka fɔ non ne ye nin kɛ karisa la n ye karisa tun a diyara karisa yɛrɛ ye o kɔrɔ de ko a diyara ala ye o t'a o yɔrɔ bin ala yɔrɔ ou bien n ye nin ɲuman kɛ karisa ye a ma diya karisa o kɔrɔ de k'a fɔ ka ɲuman tɛ diya ala ye donc fo an b'o yɔrɔ faamuya e ye nin kɛ karisa la a diyara a ma diya ye e ka ko tɛ juger ni o ye nka a bɛ juger ni mun de ye ko in est ce que a diyara ala ye wala a ma diya ala ye e b'o de jateminɛ a kɔnɔna na maa bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ala sago kɛbagaw ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna an balima min ka lahalaya da o kan nin ye an balimamuso dɔ de ye an balimamuso in ko o cɛ dɔ ye ale ɲini furu la a y'a ɲini furu la min kɛ a sera a somɔgɔw ma ani somɔgɔw kumana u bɛnna furu nafolo minnu kan ani laadalafɛn minnu kan ko cɛ y'o bɛɛ lajɛlen sara cɛ y'o bɛɛ sara ka ban dɔrɔn cɛ y'a ɲini somɔgɔw fɛ ko bon ko n labɛnnen bɛ n b'a fɛ an ka kɔɲɔ ni fɛn bɛɛ kɛ sisan ko cɛmɔgɔw ko ayi ko k'a bila ko a waati kɔnɔ cɛ kɔni jija cogo bɛɛ la ko fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ k'u ko ayi ko k'a bila o kɔfɛ la cɛ ko ne labɛnnen bɛ sisan de k'u ko ayi k'olu ma labɛn u nana t'o la k'ala nana n'a ka naw ye cɛ in o don y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka kuma la nafolo labɛnnen b'a bolo problème t'a da la o kɔfɛ ko cɛ in balimakɛ dɔ a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o nana fatu o fatulen kɔ o ka denbaya ka musakaw nana bila ale da la wari min kun labɛnnen b'ale bolo ale nana wariw don o da fɛ kɔsa in na ko somɔgɔw nana wuli ko ka kɔɲɔw kɛ ko k'ale layɛlɛma cɛ yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na ale bɛ waati min na sisan wari tɛ ale bolo labɛnw minnu bɛ yen o cogoyaw bɛɛ tiɲɛna mais ale bɛ min ɲini somɔgɔ ninnu fɛ u ka jɛ u ka silamɛ furusiri kɛ u ka muso d'a ma a b'a labɛn kɔfɛ kɔɲɔ ninnu k'u b'o kɛ ko somɔgɔw fana ko abada ko silamɛ furusiri tɛ kɛ kɔɲɔ ni mairie ni silamɛ furusiri bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ don kelen
bon kale ben la halay na chebdum hitajilen do ale la chebe to kale nyini kale kana afa barola bon kale ben kuna siri konnana ko yala kam se ka blasel kan mendi alema salhud ala kan so babe ena blasel kai ani kuma do ngal do ga ngal ko ni ngal so nyona re sadere ni tay Quran make follow me dota islam furusiri be ke après voilà mais yana ngasi o ro bela jelena ami on fo de masaw be fa to baranyuma ka tele ka ko le ka Allah subhanahu wa ta'ala khairul birri ajiluhu nyuma ka fo ni nyuma ne a here mai mu daga tele ka juna parce que hatta la kara fo heji ko nyana heji mini Islamaya wajibiya islameka ishi kuturu be kono shen kilendra na wajibale no eka me halo fana wafo ko ni mamu ne ya se so ka ka juna ita do femme na ke sini ko wari be se ka ban yele na femme ne be tara no fana be se ka tunu ni me se ka ni me se ka ke bon furu kunya na ni ala ko da ke bo kon bora demso no fe awre jena na ka ba traya fo man tardona dinahu wa khuluquhu atika dina lalai auja ajugo la halaye auja ukama ausona ka dendi ba kala kan labe na ngai ko in ka telia leda alabe ne mo kama khalas madama auje no na tigi jugo na ka dina ka ba awga tile ka ke herebe ulela kadaka ni nyo ga duka shiratu na ba ko no fi'lan ne ya sura ba ko alhamdulillah musay kun tara ka ba amana ka gela su su flabe jengo ta nyo fe nga mumbe on chama black house ma ka cha ka ba ma labe folo dorete on rebe ka nga konyo lada chamere makujugu sina jama wole dumuni mbay mbala e pini demso be taga chelala menen sugut makan kaye akuna achama e bawde ka makal ka chama malabe parce que menen tamulu ka dakuna ni tamulu ka keta bon ni o fenti yani o te bajo obisika sore kofe na no ba ko no bisika muso sura ko bisika sura chela aschela la kofe yani bisika ta chela la summa awga la yini ga fe mun ga bisika ka sura kofe wana obira ga sika chukudu sana mesika la dilika mun de maso mode ni awga furu ku yando ga nyogo bulu awga furu ku yando ga nyogo bulu na furu ku yando ga nyogo bulu inshallah taala ala barka do le kacha kero fo alsa ko nana ga foko muso ka furu lamu barka kacha kuspe mi musaka dogala katme munka sumani suduna ala ko yira kuno wala ka medi de masaw de ma ni roina o ka hakito arola kuspe o kana kono ko blakacha non ta ka sere sino ni de muso maga mo ko sugudo ni bebe kada mi ka drabu obo no chima a be ga de muso kono bani parce que ala ko ma bana kanike kala ko ale ba do ko le blalo no ka ba yani o bet ma do ko o me furu tele la ko mi ko so o so ga ba bana o date ma furu ko ma be latuni wada bal ga mo dra bal ga koroma ne dro ya bal ga jigira de so ba so kuma cheya vraiment ya malu ayam keta ayam duta menno ayam malu ayam keta olu o fente kwa ayam malu ote ga mumbala o wane ameska kan wane de masofe o ka telia chugo bela jelena ni ma obora de no fa mumba ina ka telia aw ka telia furuka telia herebe ulila halo bo fo chewe refane mandali kumtala jambani fa no ko chawa ba ko na masigi ni muyi donc ma ko mani ko nyaw ko no metelia herebe ulila ga me min fo ale ladil kana o de ba ale ka fente sebate amasro ga ko na ale rafsa kuma na masawi absika kuma no nere be nebe nche fete sadra ba fara ko fe mun teide yani ne jena na ya ga sama furusuri ga meta chebule to arabe ska mogobla alla la riska fo ano skili infle ne ofla ka ska fo absa mogobla mumme okmanya fo chena nebe nche fe mba fe ngata chelala pasa ka joro fendola ko bana gele a chuta akara ta ka bijina ko ne kono fiu akana bijina kono fiu utama hero we barga ba lere lela jana barga ba akabagala akana to ka biyo konna na fiu wa kum purga le tiga biyo konna na aka mogobla mek manay masawi akara bayan fa akara fayan fa mun ba to au ka jen sadra be ko mun kada aka jenga ne di nima ne ben chefe ni fa mun bara inshallah taala min am ta nyon de mauka wana la sunna wala nan boda nyimando e abulu alega jora ko akana to ka bijina kono summa aga mogobla ka mana masawi uka son chembulu
o ga silamɛ furusiri kɛ silamɛ furusiri o de ye furu ye n'an yɛrɛ ka fɛn tɔw an b'a protocole caya ɲɔgɔn ma kɔɲɔ ni mairie ni fɛnw ka fɛnw caman don ɲɔgɔn na mun bɛ mɔgɔw siran furu ɲɛ o yɔrɔ ye fɛn ye mun ni a bɛ furu gɛlɛya nka silamɛ furusiri o de ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ o cogo kelen na yan'an bɛ dɔgɔ in tun bɛ an bɛ sigiyɔrɔ fɔ ka fara nin kan dɔw ta bɛ kɛ silamɛ furusiri yɛrɛ kɛra ka ban pewu mais somɔgɔw bɛ ban k'a fɔ ko muso in tɛ taga a cɛ fɛ fiyewu wa ale cɛ sira foyi tɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon o kuma mɛ furu sirila kun jumɛn na parce que o kɔrɔ k'ale tɛ k'a muso tɛ de non o kɔrɔ an tɛ se ka bila sariya ɲɛfɛ o ale tɛ se ka fɔ ko karisa muso de ye nin fɛn min bɛ o danga ɲɔgɔn o de ye furusiri ye sariya la o de ye furusiri ye wa an yɛrɛ ka adamadenya la fana o de ye furusiri ye mais k'a fɔ la kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ nin ma kɛ fɔlɔ nin ma kɛ fɔlɔ nin ma kɛ fɔlɔ bon o y'a ye minnu ta ye sɛbɛ ko sinon an bɛ caman yɛrɛ kɔnɔ minnu mako tɛ silamɛ furusiri la dɛ olu mako tɛ silamɛ furusiri la o bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o kana ko gɛlɛya ka mɔgɔ dɔw bila a tigi tiɲɛni bɛ jigin a tigi lamɔgɔ kɔnɔna na ko caman bɛ jigin a tigi lamɔgɔ kɔnɔna na n'an bɛ degun dɔ de b'a la a ka di denmansaw fɛ ka yɔrɔ faamuya ni silamɛ furusiri kɔni kɛra kɔni cɛ muso de y'a muso ye muso ye cɛ de y'a cɛ ye furu sirila minnu ni ɲɔgɔn cɛ sariya kɔni na o dagana ɲɔgɔn ye olu ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye mais k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya wɛrɛw don a la nin tɛ taa bɔ nin ye nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ nin olu ye gɛlɛya dɔw ye vraiment silamɛya ka fɛn ɲinini to yen wa an yɛrɛ de b'o mun gɛlɛya an yɛrɛ bolo ni ala ma fara an kan a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ an ka koɲɛw na mun ni sariya tɛ jɛn ni mun ye mun ye k'a bɛɛ nɔgɔya ɲɔgɔn bolo sariya b'o de ɲini na n bɛ se ka kuma jɔyɔrɔ in na ka min kɔni gɛlɛya nin kɔni ye o kɔni ye a kana to jɛnɛya ka bi jɛnɛya kɔnɔ kelen filanan fana ka a masaw fana mɔgɔ bila ka kuma n'olu ye wa denmansa fana bɛɛ ka o yɛrɛ kɔlɔsi ni lahalaw la sinon a denw bɛ nin ye den ɲuman yɛrɛ ye o le kuma bɛ miiri la nin o la ne yɛrɛ dɔrɔn a yɛrɛ b'a ka minɛn cɛ ka yɛlɛma yɛrɛ jɛnɛya sira fɛ mun yɛrɛ tɛ furu sira yɛrɛ parce que ale tɔgɔ a ye woro bɔ ale kunkɔrɔ ka bɔ a bɛ yɛlɛma a fɛ an b'o ɲɔgɔn caman yira ala ka hakili ɲuman ni bɛɛ lajɛlen ma. imam faranga bɛ ala k'an bɛn sababa ma nin yɔrɔ mun filɛ nin ye ne bɛ n ka kumakan ɲɛsin baw de ma ka d'a kan i b'a sɔrɔ furu caman la an fɛ yan faw ka ko ka nɔgɔ a la ni faw ye furu nafolo ni fɛnw sɔrɔ ka ban olu caman b'a fɔ ko bɔn ko bɛ baw de bolo fɛn o fɛn mun bɛ na nin kɔfɛ kuma dɔ la décision caman bɛ bɔ baw de la o la n b'a fɔ denfaw ye u ka jɔ o jɔyɔrɔ la e den y'i den de ye ba den don nka Alahu Taala ye ale ni ba bɛɛ ka mara kalifa e de la ne lahalaya nana lahalaya mun bɛ na ne degun ye cɛ de kan k'a lajɛ a ka cɛya la ni ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka ko dilan ka d'a kan i b'a sɔrɔ baw de b'a fɔ kɔɲɔ la ka caya k'an man labɛn fɔlɔ an man labɛn fɔlɔ fɛn caman b'a kɔnɔna la ka daminɛ den yɛrɛ ka kɔɲɔ labɔ minɛnw ka den kɔɲɔ bɔ o minɛnw tɛ sɔrɔ u bolo walima ale bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na an m'o bɛɛ ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ka fara fɛn wɛrɛw kan o bɛ kungo lajɛ nin cogo la mais a lajɛ dɔrɔn k'a fɔ furu ye si kuru de ye ni den t'a la cɛla la ni ye fɛn mun sɔrɔ don min na i b'a las'a ma ni ye fɛn mun sɔrɔ k'o las'a ma alhamdulillah o bɛɛ lajɛlen ye fɛn kura y'a bolo o don na o bɛɛ lajɛlen ye fɛn nafama ye a bolo o la ninnu ka lahalaya la ne kɔni m'a yɛlɛ kuma dɔ la denmuso yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka fɛn k'a la a bɛ gɛlɛya an m'a dɔn an fɛ yan laada la a ka gɛlɛn ko denmuso k'a fɔ k'a ka faw kuma ɲɔgɔnya a ye n di furu la walima k'a baw kuma ɲɔgɔnya a ye n di furu la mais n kɔni b'a ye k'a fɔ denmuso bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini mun bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ ka ɲinini k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ale ka kuma fɔta ye o bɛ kɛ cogo min na a bɛ se ka se alimami dɔ ma a ka di n ye i ka kuma ni n fa ye ni lahalaya in bɛ yen alimami bɛ se k'a lafaamuya la pour que a ka se ka sɔn a ta ma walima ne ko yɛrɛ bɛ ba de bolo ka d'a kan kuma dɔ la alimami bɛ fa lasigi ka ko bɛɛ fɔ k'a ban a bɛ n'a fɔ ko anw ta banna ko in na koyi kadiri don mun na an ye labilali kɛ k'anw ta banna la nka a bɛ musow de bolo musow ni denw o mara bɛ jɔn bolo o bɛ de bolo donc o de kama ne b'a ye k'a fɔ a ka dilan o dilan cogo ɲɔgɔnna la walima n'a y'a sɔrɔ kabila kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ dɔ bɛ yen cɛ kunda mun bɛ se ka faamu kɛ faamuko ɲuman na k'a ɲɛfɔ o ye ka ɲɛ ka wuli ka jɔ k'a ko la o de bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛminɛ ɲuman ye kosɛbɛ ka to laɲini ka sɔrɔ ka tɛmɛ a ka fɔ ko denmuso yɛrɛ ka a masaw kuma ɲɔgɔnya ko a k'a di furu la ni ma tɛ cogo bɛɛ la ala k'an bɛ sababa ma. ayiwa an bɛ limanaw fo arajo ɲɛta sugandili la
kanyini an kan daga karafetigi fɛ k'a fɔ ka fiɲɛni bila an senkɔrɔ dɔɔni an dɛmɛbagaw n'o ye agence Al-Madina ye k'u ko fɔ mɔgɔw ye yanni an ka tɛmɛ n'an ka baara tɔw ye. Agence Al-Madina o ɲɛmaya so a b'a da aw tulo kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye hiji ye o waati sera ka ban min ye hiji labɛnw fana ye o sigira sen kan o de kosɔn a y'aw kunda agence Al-Madina kan ka se ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn min b'a to aw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na agence Al-Madina ka hijidenw cɛla ɲina san in kɔnɔna na sabula ka wuli joona a ka don k'a fɔ o ka fisa ni fiɲɛtɛya ka di ye agence Al-Madina a ka don k'a fɔ u bɛna formation kɛ aw kun fɛn min ye hiji baara kɛcogoya ka o jira aw la ayiwa ka aw ladɔnniya o la kabini yan a ka don k'a fɔ fɛn min ye agence Al-Madina ye o bɛna jɔ ni aw ka papier ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye encadrement kɔnɔna na fo ka taa se aw ka segili ma agence Al-Madina o bɛna dɔgɔtɔrɔw da aw kan aw ka kɛnɛya kɔlɔsili kɔsɔn minnu fana ye dɔnnikɛla kɛrɛnkɛrɛnlenw ye k'o da aw kan aw ka hiji baara a bɛ se ka kɛ cogoya min na kɛcogo ɲuman la ayiwa u bɛ tugu aw kɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Makan Madina Mina Arafa Muzdalifa agence Al-Madina o y'a yira k'a fɔ min ye Madina kɔnɔna na min ye aw jatigila ye o bɛna kɛ markaziya ye ayiwa min fana ye o ka vol fana ye vol direct do ka bɔ Bamako direct ka taa Madina lafiya min b'o la bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn ayiwa min fana ye o ka taaliw ye ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna daminɛ le 20 septembre agence Al-Madina a ye wuli joona ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn min fana ye yɔrɔnin kelen wari sara ye ani a dɔgɔnin sara nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ agence Al-Madina kɔnɔna na agence Al-Madina a dagayɔrɔ sa ka don k'a fɔ o ye immeuble Tamba Dambele ye u ka téléphone numéro 20 22 28 61 walama 20 23 22 06 agence Al-Madina agence ulangana do. An bɛ foli bila agence Al-Madina baarakɛla kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen na ka fara agence de voyage tɔw ka Bamakɔ k'Ala ka barika don baaraw la. Ustaz Hud an balima dɔw ko k'aw b'a fɛ k'an ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin an balima silamɛw ma ka sababu kɛ i bɔra ka hadisa dɔ fɔ Alakira ka kuma la sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ sera aw ma mɔgɔ min diinɛ n'a ka jogo ye aw ja k'aw ka furu kɛ a ma ko mɔgɔ bɛ bɔ mɔgɔ dɔw den nɔfɛ i b'a sɔrɔ a ka diinɛ ka ɲi a jogo ka ɲi nka u bɛ jɛ furu in na ka sababu kɛ k'an tɛ siya kelen ye ko siya ko in tiɲɛ na i b'a sɔrɔ cɛ ni muso ka di ɲɔgɔn ye u ka diinɛ bɛ ɲɔgɔn ta u bɛɛ ni fɛnɛ ka di ɲɔgɔn ye mais somɔgɔw b'u ban k'u di ka sababu kɛ k'an tɛ siya kelen ye ko yala ko nin ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di nin tigilamɔgɔw ma. Ala k'an sababa bɛn nin kɔni a gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ wala a bɛ yɔrɔ caman na hali n'a y'a sɔrɔ a dɔw commencera ka nɔgɔya cogo dɔw la ka gɛlɛyaba don an bɛ segin mun kan ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya silamɛya tɛ nin y'an furukɛɲɔgɔn ta furukɛɲɔgɔn ye a tɛ o sigi siyako la parce que hatta ne ye Kurana yɛrɛ lajɛ ka Alakira ka sunnaw lajɛ e bɛna ye k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ Zaidu mun bɛ ni kira ka jɔn dɔ kunno kira fa ka jɔn dɔ kunno summa Alakira fa fatulen kɔfɛ a nana kira ka jɔn la a fa an ba Khadija ka jɔn dɔ kunno a y'a di Alakira ma afan mais an ba Khadija ka jɔn dɔ kunno Zaidu ye a y'a di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam bon mais o kuma le ko Zaidu ibn Muhammad ka fɔ ko ni Alakira den ne kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala nana Kurana adi ka tabanni ka waliden kɛ e yɛrɛ den fa bɛ danbe ka tema Ala nana o bali la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn kɔrɔ don a kɛra cogo cogo Zaidu ye jɔn kɔrɔ de parce que an ka siyako na ninnu bolo ni an ka siya ka fisa ni ninnu ye ninnu siya ye jɔn ye nin ye o siyako b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais Alakira tɛnɛmuso den n'o ye Zainab bintu Jahash yani Quraishu ka kabila ba mɔgɔ don Alakira tɛnɛmuso den o kɔni kɔrɔta kɔni o da Alakira n'o tɛ sallallahu alaihi wasallam mais Alakira ye a ɲini furu la o Zainab ɲini furu la ka di Zaidu ma Zaidu min kira de ka jɔn dɔ kun don wa kira de y'a kan hɔrɔnya o n'a ta bɛɛ la furu in kɛra hali ni gɛlɛya tun bɛ fɛ ka don fɛn na Zainab balima kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye Kurana jigin a fɔ la o kɔni a tɛ se k'a fɔ ko Ala n'a ka ciden layira k'a fɔ k'a bɛ ko wɛrɛ fɔ la furu in kɛra hali ni furu tilara ka sa kɔfɛ furu kɔni kɛra o kuma bɛ mun jira et puis encore Abu Bilal mun kɛ Alakira ka misiriwelela ye
bebado bilal ki joni farafino ga mo mi ya ka horade kara sayyidina bakari lakin tarikhu tu be mun jana ko bilal le musofuru an do ba fo ka ma musofuru ko kuma o te sahabai ngaye musofuru ay musod mare furu hindu ye join abdurrahman bin auf no ki nafulu batiye kusbe wa adoleno sahaba tamu ni alakara ka aljanna do fe ka soro masa abolula o balma muso de kun furleno bilal ma alna sara madden sorai akwani o de furu ba olu mashia ko ni fengo jatimo we dina ko ni jogo ko ro jatemne ba manga bido ina abe glu shia ko la ga glu shia ko la ka ka ore dama ore ka shia nga shia fo ga glado kriya ore ga shia oni nyongo tebe muna glado de abe munu ga furu ko be glu na nga shia gila chama wo chama nyongo tebe ko sebede balma do chana kama sinya do tiala kama ma fama city anga america to anga buru ato bulu ka boka ta yoro rela donc o woni fende e wala kra fana sallallahu alaihi wasallam ala kra muso munu furu yani kra ma jatim nake ni bela jele ni shako ni fanko la do bala munu bora farafina ya no e mara qibti alla faraka foko ya do kinya ka jo muso de kamam ala kra den soro o bolo wana ala kra muso fana muso nunu furu muso nunu ne yo lege o la lawte kili fium kira majati na kola ga shia ko fulala menu fronten furu amajati nake ulula akonnana wa damladil kamundi ko ngona glani man wande laka fokatme glani manno nga emu ye che wala mi musoye ne ni dalma nga foko mbeni chere wala meni muso de fe nga ne ga shia sonente folo aba mo nyine fe e kana fe ba karaba kojugu so ne go ba karaba kojugu e ga famu sira dola oluga famu masoma obene kele obene kon madola ereb na ke kabila kono bulu ko fe feyi nabna so yoro bela jelema yani baje fu tele ka do furu wiega furu nga ga kabila mo de nga kata so kabila mo kono kono mu fana ka dina ka sa do ka sa surtout ni banga baga wayina ko kata wode srafe nga kon kaba ka fo anteni furu ni nunta furu ga nyoko shia ko ni fa foro ngona sema ka bazite samaka si kote abenyini anga hakilito arola wa awra ndebe alabi anga dona wale munte islamay yani kala ebe shias gus bora sorga foko ulube funu koma farafu beka yani amerika gema furu franda gema furu oye shunam to gema furu risi gema furu ebe shia dokoni ebe asoro farafu ndebe ga dofuru me o faraven kelem na ga bab na tana ko anga shia farafu me karabu muso furu obega ni bela jele me katara era fo olu farabu ga katu na farafu fana donc furu be oni nyogote mumu jatim na kusba koni dina ko anen jugo ko krawo de fragela kona ma furu ke no bazi takun fitnatun fil ard wa sadun kabir ko chen ga duma ko koka et puis fitna bena parce que ni domona so ga fotama aya ale koni abuna ne cheni de cheni be ba ko nana dan abini de masawfe abayini kabila tugufe abayini befe oka bal nyere ka do rega la la kalle o la la re kamala gam kuspe lai ka do ka bo shia ku ina do be ku so la raduna ala bolo de e do ga ki wara fa ati me do ku flaka folo o lo ku me Côte d'Ivoire o be ku muskin o flama bangala Côte d'Ivoire ceo mu do be bangala Côte d'Ivoire di ala ke o ye furu ke o ni nyokon che foka dinani nyokona soroi me ko fede che amso ta obena na bobe obedu kele mo o faso be kele malila bobo du kele na ngolu kon dam bagala ko dwari o furu ko ni ko che o famu no me olu e furu ke nga fuga denanen soro che ya amso ta kana bo so muna kana amso jira ya le a faso mo ko mun be kana ba ma wana na wallahi o furu sa o da go muso ni no ko ta furu ka ni ko jagale muso gonna furu ataka nya ko o ya furu sara ya sa jago ya tiya zuga shiro mutu zuga shiro mafsho furu ya sakoi yani akaram ga dulo dula ko dele na do na kan ya fai ko telma ke shia ko dula no no be kera walu mako makala olu ya furu go ne waje me ona len so ko no furu isa ka denanin to ni ko che ba ego lage sharia ma fe donc anga hakili to ala shia ko yoro ko ne ramba abdani gele a chambe awni nyogonche
ga misega me go na be dewladi e munta ne so mo bana ne be sika atolu tala ga jonga famia la la ayele ma dom na si ayele ma kuma peut-être hérité abna ayele ma ga kama mo kon ba karamuna ko ni ala kote la kiral la kote ko rabska tordo la sema madam sa muso resoro mo fana ni sharab ga jele ko furu e pe so mo fana be jenu ta tinani gele ba no ta ka sinda ta ka balmache e ka o furu ke wadonora abna ayele ma wala muska mi fo ode ni ala ka hakli mandi de masaw chamama la bogo nunu join yere join ko yere tayre no ko join olu moko de ko join olu re join biwa o bi join ko yere to dora bi ni jamu ne ni jamu horon jamu de yani e mo do ko bela sulla be horoni bela jele horon wane mo bokolo sima da ko ina ta join juru do so e bokolo dola e chugo do fanana o belska bula bela jele ka surtout bingano be ga nyon tonyo hale junya soro sara do fana fa ko anga yani mogodo ka junya to wulela parce que ni e bore fasura sisa kata mara do kono ro marla ulute chuga do como te do muge ko o te son ka horo muso fure mo be jom do fure ma hotel hala do bono e jom muso fure ma te do lu bulu kala don de mara so don be garage o be ga junya o chugolela bo junya mu ndora ni hala ni fe no ga depuis lawolula aw kana se ka nyogon digu no e kurai e be benga ta furu ke o ma me o chaba bu ga mo ga jonyo lo chaba ko mara politique strafe o chaba ko mara kalan strafe chaba ko mara ni strafe no bera jele fe ni bebe to na ngara ni dinaro ta su to depuis dinaro na ga fo dinaro be ke kilin kapa o kana furu gira ni nyogon teni o sobe ala ka hakki man di bera jele imam frangami baraka mesowama alakira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan fla mbe fe ka woro inde fara usahud ka kuma kan folo e alakira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam arete menawla ka fone mo nana aw ma ajene do nimmu ka dinai ajene do na jogo yo ka furu ka atigima kada ka na e mo nyuma soro dina tigi do jogo tigi do ne furu kama de munu me bo o korona na de fana be ke de barka maundi o chogo kele fanala ala kraka kuma kamara be sallallahu alaihi wasallam ko furutei fo waliyu be furumuna waliyu koro ay dumay mo me ke muso ka dim fay ko muso te ka ra don furula fa ka soro dim fa bala muna islamiyya e dim fa ko don furula adabola kundore kama o ko nye dumay o re ka fo tiam me ke furu dim fay ala de wuli ka furu nyon ga la ala yin ka don kadon tiamu bola nde no fe islamé don folowa a jogore dumay waliyu ka bara e nindi ni ala je biabi na fo ante ka waliyu joro don furu konala ore kama afola ko furu ka kesi aka jo bazi muka anye o bazi nda kerefe barati ka kene ay ore bena ni chamai kuma ne ala kara tabla sallallahu alaihi wasallam toro chamamba de be bwa konnana kadaka Allah taala ko amal korna konnala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna wa yusibahum adhabun alim kom go ka were korosi mo mun bala nobe ala kara ka yamaru kan fongo nyoyala fitna kan usura wal ma la jaba juguma kana usuro wala iba suro mo mun be ko o ka furu ko sinjilen do kabila ko ni shia ko ni fenka Allah taala be la jarabu don furu konna lo bulo kadaka o tegata islamaya ka tabulo fe o la jarabu mumena furu konna la dola demso be korobaya furu bagatna soro ola wal ma be ka fo cew bola no fe kelen fila saba nani afola ko atedini shima kunreta la funa kala siya ko no kala hala reka siya mo mbe no kanga bwa no fo besranga bwa no fe keli o chogo kelen fanala ale be wagati mun ka sigili adola ani che muntu metani nyogon shila o che fana be na e ka fo ko ale tsika ni nyogon tatuguni abta dora de nyini awla banga ke dumai abina dum furu dola ite la fiate soro afru konala anga furu tumeke balmala ani masuniya siraw fe siya ko fe a nyumon bay ko sebe kadaka yo soro ni fembola konala kuma sigiyorote be ta fo join atme dilan so kono ka ko ban mo got me nyogo me balma ani kenya konnala hal sa do chugala
mais n'i ko ta k'a lajɛ b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kɛlen don tiɲɛ don kabila dɔw bɛ olu selen don ta la kosɛbɛ nka u selen don ta la ne sira jumɛn ye fɔlɔ dencɛw bɛ kɔn ka furu kɛ denmuso fana bɛ kɔn ka don furu la faw bɛ o di ɲɔgɔn ma o dama bɛ furu ɲɔgɔn ma faw yɛrɛ b'o di k'a sɔrɔ hali denw yɛrɛ ka don yɔrɔ tɛ a la nka dɔw bɛ olu selen tɛ nin ko in fana na bi ka d'a kan a to la sa denw yɛrɛ de bɛ o ɲɛnata hali kabila kelen kɔnɔna na den yɛrɛ de b'a ɲɛnata ni den ɲɛnata ma sɔrɔ kabila kɔnɔna la a bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn na o cogoya kelen fana cɛ yɛrɛ fana n'a ɲɛnata ma sɔrɔ kabila kɔnɔna na a bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn la a bɛ na ni degun de o de kosɔn fɛn in kɔni a kan ka lajɛ diɲɛ ma jɔlen na faw bɛ hakilina mun kan a n'o ye faamu mun kɛ k'an bɛ fɛ an ka siya ka latanga an bɛ fɛ an ka kan fana ka to an denw bolo an bɛ fɛ nin ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲuman ye nka a kana kɛ sariya kɔ de kan o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a kɛla k'a fɔ lahalaya dɔ sɔrɔla mun ma k'a ka laɲini a kana fɔ diyagoya don f'aw ta de ka kɛ n'o ta bɛ kɛ i n'a fɔ aw b'a la ka aw ka ba hakilina n'a ka laada bila sariya ɲɛ n'o dun kɛla kuma o kuma i b'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ laada de la n'o tɛ fɛn t'a la o t'a la ka sariya in na donc an k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an bɛ sababa ma. An balima dɔ ko ka ladilikan se an balima kɛnɛya tigilamɔgɔ ma n'an ko docteur minnu ka baara n'u b'a fɔ mun ma ko gynécologue k'u ka baara kɛcogoya baara ɲuman don ma ka kɛ a kɛcogo ɲuman na n'o tɛ ko filiw caman b'u ka baara kɔnɔ dekun caman b'a kɔnɔ k'u kan ka bilasira u kan ka ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma. Inshallah alhamdulillah ala ka ni sababa bɛn ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kama a y'a kɛ an bɛ kalanw kɛ kalan minnu bɛ an yɛrɛ nafa ɲɛnɛmaya kɔnɔ bɛɛ se ka kɛ fɛn kelen bɛɛ kɛbaga ye dɔw bɛ la mun ka kalan ɲɛsinnen bɛ adamadenw dogoyɔrɔ banaw ma a bɛ cɛw la a bɛ musow la bon surtout mun ɲɛsinnen bɛ muso banaw ma olu dɔnbagaw wele ko gynécologue nka mun b'an kamana gan kosɛbɛ i bɛ fɛn min ye a ka ca la minnu bɛ ka muso ka musobanaw kalan kɛ olu ye cɛw de ye a baarakɛla fanba ye cɛw de ye wa mun fana ye cɛw fana ka cɛbana bon i b'a sɔrɔ i bɛ muso caman sɔrɔ u bɛ k'o fana kalan de kɛ ani n yɛrɛ y'a fɛn dɔ ye n y'a mɛn yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la ko ka kunbɛn na i b'a sɔrɔ mun ye cɛw ka urologie cɛw ka cɛbanaw olu bɛ fɛ ka yɔrɔ min na docteur fanba tun ye muso ye mun ye musow ka gynécologie o bɛ kɛ yɔrɔ min na o fanba ye cɛw ye mais kabako dɛ mais e mun ye cɛ ye e ye tanba mun ta ka muso ta kalan kɛ mais e t'o kɛ ka cɛw ta kalan kɛ wa e mun fana ye muso e mun kɛ ka cɛw ka bana kalan kɛ e t'o kɛ ka muso fana ta kalan kɛ wa bon mais quand même sariya la hadamaden kan ka furakɛ nka furakɛli bɛ kɛ fana sariya bɛ ka daw ne sigi a la a kan ka kɛ o de hukumu kɔnɔna na ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko walicɛ bɛ walimuso furakɛ ou bien walimuso ka walicɛ furakɛ kuma bɛɛ ni bana nana sariya b'a ɲini a ka kɛ a ka furakɛ ni cɛ banana cɛ de kan k'a furakɛ o de kan ka kɛ sariya o de sariya ka lasuli ni muso fana banana muso kan ka furakɛ a musoɲɔgɔn de bolo o de ye sariya ka lasuli nka n'a nana ye k'a fɔ la degun bɛ yen an bɛ kuma muso ta kan a yera bana min bɛ muso in na a kan ka furakɛ mais tiɲɛ na muso ma sɔrɔ mun bɛ se k'a furakɛ fo cɛ donc o dɔrura kɔnɔna na a bɛ se ka fɔ ko cɛ in ka a furakɛ ka bɛn ni o dɔrura cogoya ye nka ni cɛ b'o kɛ an bɛ mun fɔ cɛ mun bɛ n'olu ka baara ye a ye ne ma ɲɛ kɔ o kana to o ni muso ka lafɛɛrɛ o kelen dɔrɔn k'a fɔ n ye docteur ye donc docteur b'a to muso in bɛ don e ka fɛn kɔnɔna na e kelen bɛ da tugun hali ni foyi t'e kɔnɔ hali ni tɛ tiɲɛni kɛra ye e bɛ jurumu sɔrɔ a la bien vrai e bɛ k'a furakɛ mais e bɛ jurumu sɔrɔ a la ka d'a kan ala kɛra ye balili kɛ o la a man kan walikɛ ni walimuso ka lafɛɛrɛ o ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ si la fo sitana bɛ ko sabanan de nka ni mun ta ma ɲɛ o ye docteur dɔw ta fɔ an ye gynécologue dɔw bɛ alhamdulillah n'olu ma ɲɛ k'a fɔ bɛ muso lajɛ o b'a sɔrɔ muso wɛrɛ bɛ k'olu kɛrɛfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ muso wɛrɛ ye jamais o tɛ sɔn cogo si la ale kelen ni walimuso kelen ka fɛɛrɛ ko tɔ k'a bɛ kana fɛn k'a la bon o ka nɔgɔn dɔɔnin lakin mun ka fisa ni nin bɛɛ de tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ wele kan lase an balima silamɛw ma an b'a lase surtout bɛɛ ka hakili an k'an denw bila minnu bɛ se ka denmuso
gynécologie kalan mun bɛ se k'a sara o denw ye ne tɛ se mun bɛ se k'a sara aw ka ɲininkali kɛ ekɔliden musomanin minnu bɛ yen silamɛ denmuso minnu bɛ yen n'o b'a fɛ ka se ka gynécologie k'a kalan kɛ aw ka a finance ye o b'a fɔ k'a wari ka ca o kuma a ka di dɔ in mɛ o t'a wari aw ka finance ye waritigiw n'o bɛ fɛ k'ala ɲini parce que nin ye degunba dɔ ye a man ka silamɛmuso caman dala walayi dɔw bɛ hali ni bana y'o minɛ ale yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la cogo di parce que n'a taara cɛw de bɛna kɛ donc o b'a to ale b'a préféré bana in k'ale sɛgɛn a tɛ taa nka ni muso tɛ fo cɛ de bɛ yen e man ka yɛrɛ nin degun i bɛ taa e yɛrɛ fɛ kɛ cɛw bolo ala kɔrɔ dɔrɔra don nka pour que o dɔrɔra degun in ka wuli an bɛ mun ɲini ala ye se kɛ mɔgɔ mun ye et puis minnu bɛ musomanin minnu bɛ école kɛla n'a b'a fɛ bi kɔni k'a fɔ an bɛ musow ka kunkɔrɔta ɲini na an ka degun b'an balima silamɛw da la musow da la tiɲɛ yɛrɛ la o caman ko ɲɛsin gynécologie ma nka an b'o da alhamdulillah an balimamuso damadɔ minnu bɛ ka kalanw kɛ olu dɔ bɛ minnu vraiment a bɛ mɔgɔ nisɔndiya yanni musow ka n'i ma ɲɛ k'a fɔ i ka taga n'a bana dɔ bɛ la e ka olu muso ninnu dɔ ɲini fɔlɔ ne bɛ gynécologue musoman sɔrɔ o ɲini fɔlɔ n'a bɛ ka bana kɔni dɔn o ɲini fɔlɔ n'o o ta ma ɲa la e bɛ sɔrɔ ka taa cɛ fɛ yen wa fana ni a bɛ kɛ cɛ mun fana ba komi e sigi ka charte sigi cɛ in kan nka cɛ ka dɔ kɔni e mun ko de b'a kɛra ne bɛ ka ala kɔrɔsi e bɛ ka baara kɛ e bɛ ka diinɛ kɔrɔsi la a kɛ cogoya la mun tɛ ala fana dimi e fana kɔrɔ e k'a to e kelen kan'a kɛ fiyewu yani n t'a fɛ i ka cɛ wɛrɛ fara e yɛrɛ kan mɛ muso wɛrɛ fara e yɛrɛ kan muso dɔ ka sɔrɔ yen mun ye infirmière o mun ye stagiaire o mun kɔni ye fɛn o fɛn en tout cas e ni muso dɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka nɔgɔn dɔɔnin bele ka tɛmɛ gansan dɔ in kan nka an kɔni o si kɔni o ye u bɛ fara ten nka mun ka da yen ala k'a to an ka gynécologue muso de sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mun bɛ an muso furakɛ i n'a fɔ cɛw fana ka cɛw furakɛ cogoya minnu na wa mɔgɔw ka o minnu bɛ o denmuso bɛ kalan minnu na a k'u encourager a la u ka gynécologue kalan kɛ o bɛ taali sɛbɛn minnu ye u ka ni hali n'a mɔgɔ tɛ e yɛrɛ bolo a ka di minnu ye olu dɔw ɲɛɲini i k'o dɛmɛ k'o financer n'a ye kalan in kɛ vraiment e ye baaraba de kɛ e ye doni giriman ta ka bɔ silamɛw da la ala k'an sababa bɛn. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Usman an balima dɔ fana ko k'a b'a fɛ k'an ka ladilikan di musomaninw ma ko musow ka kule cayalen don ko furu tɛ sɔrɔ ko mɛ ko bɛn kelen don a kan ko cɛ caman bɛ yen ko n'o wulila furu ɲini na k'i ɲɛsin muso ma ko n b'a fɛ k'i furu k'i bɛ san ba munumunu na da la ka tɛna sira labila i ye ko mɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to ko mɛ n'i nana ni tulonkɛ sira ye ko sira bɛ labila i ye tulonkɛ sira in fɛ kuma dɔ la ko hali ne yɛrɛ y'i tilen ka na fana denmansaw fana bɛ sɔrɔ minnu tɛ sɔn ka sira labila i ye ni tulonkɛ kelen in nana bɔ a la kɔnɔko kana bɔ a la denko kana bɔ a la ko cɛ kelen bɛ sɔrɔ ka deli o don mɛ i b'a sɔrɔ cɛ ninnu n'u nana ni furu sira ye ko baraji bɛ daw ɲɛ mɛ n'u nana ni tulonkɛ ye ni denko bɔra la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka deli k'u ka kɛ furuko ye ko ya ladilikan jumɛn bɛ yen min bɛ se ka di ninnu ma Ustaz Usman. Ala k'an bɛn sababa ma kuma dɔ la ni kuma in a bɛ débat thème bɔ da bɛ débat thème bɔ cogo jumɛn la ni ye muso ɲininka munna furu tɛ ka kɛ o b'a fɔ k'a bɛ cɛw de la ni ye cɛw fana ɲininka munna furu tɛ ka kɛ o b'a fɔ k'a bɛ musow de la kuma dɔ la nin tɛ ka ɲɔgɔn faamu ta ni ye fan kelen kuma ye a dɔw la mun ye ci bila ka na o ye cɛ ye mɛ mun fana n'a fɔra ko musow fana ka kuma ni ɲɔgɔn na o bɛ na dɔ wɛrɛ fɔ nka n bɛ mun fɔ nin na vraiment dɔ bɛ côté fila bɛɛ lajɛlen na dɔ bɛ côté fila bɛɛ lajɛlen na cogo jumɛn la fɔlɔ musow ɲɛnajiw ka ca furuko la an delila ka dɔ ka question dɔ jaabi yan bon mun y'a jira k'a fɔ ale denw bɛ cɛw caman bɔla a nɔfɛ kuma o kuma ni cɛ dɔ nana denmuso bɛ dɔ fɔ ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ mun k'a ko la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ musow la siga foyi t'a la o ɲɛnajiw ka ca lajɛli cogoyaw la fɛn camanw la sira camanw la ka d'a kan muso b'a ye k'a fɔ n'ale sɔnna ka sigi cɛ mun kun furu la o kɔrɔ ye k'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ siri k'a don bɔrɛ kɔnɔ k'a don cɛ in ma de o bɛ kɛ waati mun na ale bɛ fɛ a ka hakililatigɛ mun sɔrɔ a bɛ mɛn o sababu la minnu na k'a sɔrɔ ne a ma jaabi di nka o caman sababu dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ faw yɛrɛ kɛlen ka ko to denmusow de bolo bi a dɔw la ni cɛ bɔra ka tilen ka taa fa nɔfɛ k'a b'a denmuso ɲininka fa b'a ɲininka k'a denmuso yɛrɛ bɛn n'a la kɛ o de bɛ kɛ fa ka ɲininkali fɔlɔ ye faw yɛrɛ b'a fɔ denmuso yɛrɛ fana k'a ye cɛ ɲini ka na
da ne cɛ olu yɛrɛ mana ne cɛ mun ye cɛ min bɛ taa ɲini faw fɛ a dɔw la fa dɔw tɛ da don a la ko yɛlɛmana ta nin cogo de la a bɛ n'a fɔ faw ye denmusow bila o yɛrɛ pilasi la ko kun bɔ donni kɔrɔ o sababu la denmuso fana b'a fɔ ko bɛ o ɲɛnata kɛ nata sababu la caman bɛ to munumunu na cogo jumɛn la a tɛ to nata la hali pɔsi kɔnɔ ta dɔrɔn nɔfɛ nka a b'a ye k'a fɔ ne y'a ye nin nana o kɔrɔ ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ bɛ sira la ka na ne marujan nana i b'a sɔrɔ amarujan fana bɛ sira la ni o nana o bɛ sɔn ka fisaya ne nin ko bɛ to ta nin cogo de la fo a dɔw bɛ na taa laban ka kɛ ko de ale yɛrɛ t'a da bɛ mun kɛ ɲinibagaw bɛ na caya walima mɔgɔ minnu kan ka bɔ a nɔfɛ n'olu tilara la kun fɔlɔ la mɔgɔ tɔw bɛ siran ɲɛ fa bɛ na laban ka na sigi a b'a fɔ k'a fɔ cɛw de tɛ ka na o cogo kelen fana na i b'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ fana bɛ ten cɛ bɛ taa bolo sin wagati min na ko n bɛ nin de kɔ i b'a sɔrɔ a fana a bɛ dɔ kɛ a silamɛya ye sira mun d'a ma furuko la an y'o de jɛngɛ n'o de alakira y'an bilasira sallallahu alaihi wasallam muso bɛ furu mun kama kɛra bɛ fɔ a ɲɛna k'a ka diina kɔfɛ fɛn tɔ wɛrɛw bɛ yen sahihu delila ka hadisa in walawala aw ɲɛ k'a fɔ alakira ka kuma kan na sallallahu alaihi wasallam ko muso bɛ furu a ka nafolo kama a cɛɲɛ kama a danbe kama a n'a bɛ furu a ka diina kama k'i ka niyɔrɔ ta i k'a to i niyɔrɔ ka kɛ diinatigi alakira nafa sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ de ye k'a fɔ ni fɛn o fɛn mun sɔrɔla muso ka ko la f'a k'a sɔrɔ diina bɛ yen diina kɔfɛ i bɛ mun fɛ ninnu de i bɛ sɔrɔ k'o ɲini k'o fara a kan a dɔw la i b'a sɔrɔ cɛ min bɛ muso ɲini na ale bɛ fɛ ka muso dafalen de sɔrɔ fan bɛɛ la mun yɛrɛ bɛ kiritɛri camanba de y'a ka muso ɲini ko la o tigi de bɛ taa bɛn muso dɔ ma ye ten kiritɛri caman tigi de bɛ muso dɔw ma ten i b'a kɔlɔsi cɛw ka muso ɲini na n'a y'a sɔrɔ kiritɛri 100 bɛ mɔgɔ min bolo a bɛna taa muso mun ta dɔw la hali a tɛ kiritɛri 10 sɔrɔ a la 100 mun tun b'a bolo 10 t'a la kabiri a bɛ commencé ka furuko daminɛ a bɛna ka kiritɛri caman baw di mun kalalen don mun ka jan mun jɛlen don mun ka bon mun bɛ ta donc ale bɛ ka kiritɛri minnu di mais a bɛna taa bɛn mun ma i b'a sɔrɔ ale ka kiritɛri yɛrɛ hali a 10 t'a la ka sɔrɔ a ye kiritɛri 100 de fɔ bon kuma dɔ la ka cɛw to nin kiritɛri ninnu ɲinini de la o de b'a to o fana bɛ munumunu na o de kosɔn ne kɔni tɛ ɲinɛ k'a fɔ nin ye la k'a fɔ fankelen ko don k'i b'a fɔ k'a bɛ cɛw dɔrɔn de la walima a bɛ musow dɔrɔn de la nka a bɛ fan fila bɛɛ de la donc nin de kan ka bɔ furuko la silamɛya ye taabolo mun d'an ma furu ɲɔgɔn ɲinini na an ka baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ n'o ye an ka wakali siri ala la ni mun bolo kɔnɔna na o de ye hɛrɛ ye nka n'o de ma kɛ fatola an yɛrɛ ka nin dɔgɔ de ɲini a kɔnɔna na siga t'a la adamaden nata tɛ fa fo ni kaburu bɔgɔ y'a dafa don mun na ala k'an bɛ sababa ma Ustaz Hud an balimakɛ dɔ fana lajarabi ba dɔ b'a kan a y'a kanu ko kɛnɛ in kan ko an ka bilasirali kan di a ma an balimakɛ in ko k'ale an balimamuso dɔ ye a y'a ye sira min kan a lahalaya ye a ja sabu a y'a ye denmisɛnnin ladamunen don a sɛbɛ bɛ diinɛ kow ma a bɛ taa ni ka segin la yɔrɔ minnu na a bɛ diinɛ ko ɲɛɲiniw na ale y'a ye o lahalaya kan mun kɛ ale y'a ka imamu ɲininka n tun ye n sira i la muso ko la mais n ye mɔgɔ dɔ ye o yecogo ye n ja n b'a ye a bɛ cɛsiri la a bɛ taa kunnafoni ɲiniw na yɔrɔw la nka a bɛ taa kunnafoni fɛn fɛn min ɲini a bɛ diinɛ kow de ne kɔni b'a ye ten dɔrɔn n ye n ka lakɔlɔsiliw k'a la yali a bɛ bɛn n ka a ɲininka wa a ka furuko lahalaya la ko k'a bɛ bɛn donc a ye balimamuso ɲininka k'a fɔ yala a ka lahalaya bɛ di a bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ a ka furuko bɛ cogo di lahalayaw nana yira la k'a fɔ a ma furu a labɛnnen bɛ fɛnɛ a bɛ furu ɲini na fɛnɛ a bɛ silamɛ ɲini fɛnɛ la cɛ in nana mɔgɔw a ka danayamɔgɔw bila ka taa a somɔgɔw fɛ yen danayamɔgɔw taalen somɔgɔw fɛ yen sisan ja bogotigini yɛrɛ ni somɔgɔw bɛ kɛlɛkɔrɔ la ka sababu kɛ mun ye somɔgɔw ka lahalaya an ye silamɛ ye ten dɔrɔn a banna bogotigini o ye i to silamɛya la an ye silamɛ ye ten a b'a ka jibudon ni pantalondonw na ka na ye k'a fɔ ko silamɛya ma jɛ n'o ye ka na cɛsiri kuraw kɛ fo ka na hijabuw ta somɔgɔw b'o kɛlɛ hijabu ko kama olu nana mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min fana b'a fɛ k'o furu k'olu labɛn kɛlɛkɔrɔ la hijabu ko la k'a k'o bila n'an b'o bila donc a n'olu b'o kɛlɛ la bon nin min fana dalen filɛ nin ye nin n'a fana ye taabolo kelen ye olu ta o den di nin ma sabu ni yɛrɛ bɛ ka fini min yɛrɛ don olu yɛrɛ t'o fɛ sango mɔgɔ min fana b'o fɛ o fana kana o ɲini olu fɛ npogotiginin fana kɔni jɔyɔrɔ kɔni ye a bɛ furu cɛ in ma ko jamana sariya yɛrɛ y'a jira k'a fɔ si min bɛ ale la a bɛ se ka furu a ka furuko tɛ mansaw bolo bilen cɛ kɔni ko ale bɛ nin degun kɔnɔ
ko yala am se ka bilasira kan jumɛn d'a ma ale kɔni muso in ka d'a ye a b'a fɛ k'a furu ko yala am se ka bilasira kan jumɛn d'a ma ala ka sɔn i ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma o yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔ an ka jan laban in na parce que o ye kibaruya dɔ mɛn mais n'o y'a sɔrɔ u ka dɔ bɛ kɛlɛ kɛ ko a bɛ cogo dɔ la ala y'a kɛ dɔ nana min b'a fɛ ni o ye pour que a bɛ fɛ a ka taa ka bɔ aw yɛrɛ t'a ta ka bɔ yɛrɛ dɔrɔn o t'a bannen yan aw ka don tɛmɛ puis k'a fɔ ko a yɛrɛ k'a bɛ nin fɛ o fana k'a b'a fɛ o b'a fɛ a bɛ ka nin k'an ka so an t'a fɛ an ka mɔgɔ y'an ka so ta voilà a ka taa yɛrɛ ka bɔ mais n'a taara cɛla la o t'a bannen yan aw ka bila ka taa puis aw yɛrɛ lafiyara aw lafiyara ka bɔ peere puis aw bɛ lafiyara o de ka kɛ mais ni hakili datugu la e kana diina yɔrɔ ye mais fana ka adamadenya fana yɔrɔ fana ye u kan ka ye sinon a fɔ ko denmuso ka tobi ka hakili ɲuman sɔrɔ ka nin fɛn ta nin fɛn ta vraiment o ye taamasiyɛn ɲumanba de ye an b'o de ɲini denmusow bɛɛ lajɛlen fɛ wa ninnu parce que min ka jugu ala ka diina ko la ne t'a kɛ wa ni mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ n b'o fana kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ mɔgɔ jɔrɔ dɛ walahi o bɛ mɔgɔ jɔrɔ parce que dɔnnibagaw b'a fɔ an ye n'a fɔra ko nin ye alakira ka fɛn dɔ ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o ye tiɲɛ ye nka ni fɛn dɔ kɛra ko e ma se o kɛli la ne maa dɔ min b'a kɛra i b'o tigi ko diya i yɛrɛ ye parce que nin ye fɛn dɔ kɛra ne ma se ka mun kɛ maa dɔ ma k'a sabatilen bɛ ko alakira ka fɛn dɔ ale y'a kɛ ne b'o tigi ko diya ɲɔgɔn ne tun bɛ dɔ sɔrɔ baraji la donc denmuso ka se ka kana sɔrɔ ka nin fɛn o ye fɛn ɲumanba ye nka ye nin mun kɛra a bɛ dɔn k'ala ka sabati wala ka nin ɲɔgɔn denmusow caman bɛ tubi sira ta o yɛrɛ ye masaw kan ka don furu la nka ni olu banna k'o t'a don furu la ani du b'a furu ɲɔgɔn bɔ a kana fɔ dɔrɔn a b'a ko sariya bɛ diɲɛ yɛrɛ di ten dɔrɔn a b'a ko a bɛ taa fɛn kɛ la ni sariya b'o kɛ a bɛ hali bi a yɛrɛ bɛ devoir dɔ ɲini parce que sariya b'a fɔ ko ni somɔgɔw banna mun ye yanni fanga bɛ kɛ wali ye man la wali ye lahu fanga b'o kɛ alikadi bɛ se k'o kɛ mais comme alikadi tɛ anw bolo yan nka jɔn bɛ jɔ o place la o de y'an ka alimamu ye o de y'an ka dɔnnibagaw ye baasi foyi t'a la o bɛ se ka wuli ka se dɔnnibaga dɔw ma o bɛ se ka wuli ka se alimami dɔw ma hali o ka se ninnu yɛrɛ parce que ninnu kɛra dɔ komi o ye silamɛ ye ten a kɛra dɔ kɔnɔ o kɔnɔ o bɛ seli misiri dɔ kɔnɔ ou bien n'o ka kungoya kɔnɔ o bɛ se imamu dɔ ma donc ninnu bɛ wuli ka se o alimami de ma a kɛra cɛ ye a kɛra muso ka taa kuma ni olu ye ka kuma ninnu fɛ ko n'o hakiliw jira ɲɔgɔn na ni olu bɛɛ lajɛlen n'olu bɛ ka ban denmuso dɔ kan k'a dɔn est ce que a fa dɔ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a fanin dɔ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a somɔgɔ dɔ tɛ sɔrɔ mun bɛ se ka kun jɔ a ka denfaya kɔrɔ ni olu dɔ bɛ yen o bɛ tɛmɛ o ka sira fɛ olu b'a ka furu sara a ka furusiri ka ɲi bon ne y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu si yɛrɛ tɛ yen fiyewu imamu ninnu talen kuma kɔfɛ ni o ye imamu dɔ bɛ se k'a kun jɔ muso ye ka denfaya kɔrɔ k'a ka furu siri k'a ka furu ka ɲi sariya la baasi foyi t'o la ne bɛ se ka kɛ a la parce que ninnu bɛ bana ko mun na o bɛ ka kɛlɛ ko mun na o jo t'o kɛlɛ la o ye imamu fila bɛɛ tɔgɔ fɔ an ɲɛna an yɛrɛ bɛ dɔnbagaw don u ye minnu bila ka taa delili la somɔgɔw fɛ yen nka olu talen n'u tabali bɛɛ kɛ ɲɛna خلاص نودو كوني سناسرو رب الجنة يمون فناسرو ميلو لا بود دي رسمو دو بسرو يوردو لا تشي أنفان مو مسكا كوندو أدو كورنولو دو بسرو نو شما سرو إمامو دو مسكا كوندو أكادين فيا كورن فيكا فروسري وفروكا سلامة فرنا ala kan sawaba be amin ya rabbal alamin ana be do kala ka klima de demasa numa ala ka klima de demasa numa oni alona munum be gure mala ko kana inshallah imam faranga be fe donc an ga bisigi kono lahalaya munun kun farale men nyon ka ambulo ya ni munun sura ka bokko kan o de kun kerani kalli manaw fu halbi am ko mase ikram goma na so ladili kan laba munun ba wolo kadi an lambe jakulu ma yana ka bo kuma kon nana inshallah amanga kuma kun jenoy ala kan sawaba be ladil ka laba mu mambulo ni kuma dem na mu messe kana o kele na halipi jana lamo chugu warma ga mo jorobi lamo chugu kan jorode dinganu kacha kalolte kacha shualu kacha kulangolo be kacha yani glomu kacha fere koni mo wala be jorone yere ko afoko sadira amna tami mais be ga jenga glan bebe jenga glani abe glan mi daga glandam na reka so konana wa
ne ni chenin ba chamai ba ni fawo aw fla che gele do be do tala den do chena u ka chenin so ba ma boddo la parce que bani fa aw de che gele la donc aw dimna ngon koro chugo ay miri aw ka kelende abena babla do na de chama bala mun ta so ba furusa de parce que bani fa wa me ko ne bateso ebe do ere vraiment hanabe mo komne ebe dem sanon do ite ale fena no ne bateso bon anen fa atem fa ka furula tunu kurai o mbakura mu nana uyene do ta uyen bota o makata ma bota o kuma cheno chente sawa antuka yani musomunu furu saleno vraiment ay kofle yani emu be ka furula ne ma ni furu sako be kono e ga miri ke esi nyo muso ilege e balma muso ilege mun bora ka fula mun ga furu sara denu la la chama kara chukudi mene mirlu bera ba te kan aswali ko chamana e mon fara e che nere ni de no furu saka fone ga muso in furu sade nga ketane nga botane e ga miri e ke chinyo chama lege mun be no yo muso furu sa ka soro degele den flawbe hal no muso rata chugu de o den kuran den no bakurai che kara chukudi o don chama kara chukudi ne yolu la halaw lage o ba ke halipi na awga sawallo to ngora ay do fra sabalika aw karato ay hina jamanala ay hina awrela ay hina o fasula ay hina damila ay kuchama munyo mun kale no kach uka bonde ay ga chama munyo ne galbe do faraka muna parce que denu ay jaaw ko lamo parce que gelabe do muna ni afrako demon kara kwale bade te akara bade sara wera fogadi bilere ba sara de sawa bade furu saleno sawa bakura mumina ya ke chugo ne ko wala maga ba fogo be chugo ari kara lela dim no defo boye fana be sara o juga to ni e ba toy wono kara ko cheni gelen fanai amam tami don yala kasuma ni saya ko ne mun tata khalas o kore ngani saya konte kana to dengal lamo badana kasro ebe balola kasro ga mi ere dusa ke ebe bofurula ere dusa ke telefe la cheo ka mirala muso ka miri ala vraiment deun on va fra anga kuma kana dongo bi ko muso tsiga muso ra de la do bi ya muso tsiga muso ra de la mo bi amulu kuma fra mais ne ere bo be fra ya pre ka boita e deun krefe mais on connaît e deun na tela tamma musala je kam doro de ne pour que muno me ka procédure ka frusa procédure engagé ka taga ay mirais ka ko esgele ko o ko ska sima na ke fawfe herebo le ga teme ka continue ka tafa ko frusa la aw ni nyonche ka do bla la dola ni no farla baka ona problème sur fa fe o no farla faka ona problème sur ba fa fe o no ko ka to fla ni ngonja du frusa ba le nyonche o bana ke konote waro fana te taro klente ula do ay miri ni bela ay swali ngokoro aya ay yafa nyogoma ayonga dimunku ayonga kunyo munyu de no ga siga nyejo awla sini amajenga do kala hakima ni bela jele Imam Usman bala kambe sawam amin ya rabbal alamin zana do be fo arabu fe ka fo ko chili ka no ka teme jolika naam o koray ko ne butel dilema e ka ci diguma sen kelo baci nga buteli marali ka bali chili mawre ka gele o koray munye anga furuso konala furulla tangani o isi bara de ka gele nga ka chenyoron killing o ko mumbala naka no wode fanaka di shetanai sababu mumena no mo kan ka yoro majja ka bo ula usa hudbola ka kuma yoro muna ka fo ko mo ka miri furu konna la ka fen chama laje furu kana laje dron fankile ndrona o ko bilebele bay o kanga kere de furu konna la wala saka se ka basi nga yoro re do be me faga o fara aka kuma kanka o yoro re nyi dumai o de ka fo furu nyogon be ka famu ko ale furu glana la le te furu chenai kuma dola ni metunu furu nyogona cheba famu ka ke ko mi mora de ale ka furu dlambaga problem mu mana furu sokon nala
yɛrɛ jate k'a fɔ ko e ye solution tilancɛ ye e y'a fɛɛrɛ tilancɛ ye i furuɲɔgɔn fana k'a yɛrɛ jate ko ale ye a dilan ni fɛɛrɛ tilancɛ ye ni tilancɛ fila farala ɲɔgɔn kan o ye ko bannen de mais n'a faamuyala k'a fɔ de komi problème mun bɛna furuso kɔnɔna la ko a problème ye e de ta ye e ta ye problème dɔrɔn de ye nka a dilanni fo mɔgɔ wɛrɛ de k'o kɛ k'a d'e ma walima fo e ka mɔgɔ wɛrɛ de ɲini o ka dilannikɛla e yɛrɛ sen t'a la n'o tɛ e bɛ kɛlɛ de la n'a bɛ nin cogo la a ka gɛlɛn k'a fɔ dilanni ka kɛ o de kosɔn n bɛ mun fɔ ka fara Sayahud ka kuma kan an ka lajɛli kɛ yɔrɔ caman na an ka furu kɔnɔna la an b'o kɛ cogoya mun na an k'an yɛrɛ jate problème fɛn fɛn bɛ na furuso kɔnɔna la bɛɛ k'i yɛrɛ jate k'a fɔ ko e ye problème dilan ni tilancɛ de n'i yɛrɛ jate k'i ka tilancɛ ye furuɲɔgɔn fana yɛrɛ jate k'a ka tilancɛ a bɛ ɲɔgɔn ye mais n'i y'a faamu k'a ye komi e ye problème tigi de e t'a dilanbaga ye mɔgɔ wɛrɛ de kan k'a dilan walima n'a ma ye mun kɔ e kɔni dan ye k'a ko bɛɛ dan nin yɔrɔ la a ka tiɲɛ an bɛɛ kan yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a faamu nin cogoya in na siga t'a la kuma bɛɛ lajɛlen i bɛ dusukasi de la o la an bɛ Alahu Taala deli a bɛnsenma masa ye Ala ka bɛnsenma d'an ma an ka furu Ala ka barika don a la bɛn ni kelenya Ala k'o lana an ka du kɔnɔna la lafiya ni hɛrɛ Ala ka jidi an ka du kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an kɛ dilannikɛla Ala kana an kɛ tiɲɛnikɛla ye an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an kɛ tugulikɛla Ala kana an kɛ tigɛlikɛla ye an bɛ Alahu Taala deli ni kumakan minnu fɔlen filɛ nin ye Ala k'a kɛ nɔrɔ ye nɔrɔ mun n'a bɛ don an ka du kɔnɔnaw la ani ka dilanni kɛ a kɔnɔna la maa mun ye nin wagati in kɛrɛnkɛrɛnya ka sigi ka jɛmukan in lamɛn an bɛ Ala deli Ala k'o sara hɛrɛ la Ala k'a kɛ o bolo sigi barikama ye Ala k'a kɛ o bolo sigi nafama ye balimakɛ Ustaz Abudulayi Koyita a ma kɛnɛ sɔrɔ bi nka kuma dɔ la a ka nabaliya ye taama dɔ de ye n'o de a tun taara Tuba bi arajo danbe mun bɛ Tuba ou bien arajo Wagadu mun bɛ Tuba o arajo technicien dɔ ka kɔɲɔ tun bɛ yen bi a tun taara muhadara la bi ma da la n'o nana joona tuma dɔ la o de kɛra sababu ye k'a to a ma kɛnɛ sɔrɔ nka dɔ mun fana fɔlɔ k'a bɛ kɔɲɔso la o fana tɛ bali mɔgɔ la quoi a bɛ se ka kɛ a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na n kɔni n bɛ nin kalama n'o fana fɔra ka fara dɔ in kan a nabaliya kun an b'o dɔn nka n ma jigiya k'a fɔ a ma bon a ye nin fɔ k'o fara dɔ in kan nin farala dɔ in kan donc a bɛ se ka kɛ ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ a nabaliya sababu ye o de kosɔn Ala k'a bɛ sababa ma. Ayiwa an balimaw n b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barika da Ustaz y'a fɔ cogo min na foli bɛ bila Tuba n'a lamini kelen kelen bɛɛ ma émission in bɛ tɛgɛnɛ yan Bamakɔkaw tulo b'a la cogo min na olu fana bɛ ka lamɛn o cogo kelen na arajo danbe ani arajo Wagadu an ka foli ani waleɲuman dɔn a bɛ arajo in auditeurs fila bɛɛ ye Ala ka barika don arajow la an lamɛnjɛkulu minnu bɛ yen an ka foli ni barika da b'aw ye wa kuma caman u fana bɛ weleli kɛ téléphone na problème minnu b'u fɛ yen u b'a lase an ma o cogo kelen na Kayikaw an ka foli bɛ su fana ma radio kodɔnso an b'u fo fana k'u barikada a n'a lamɛnjɛkulu kelen kelenna bɛɛ fo ka se radio wasa ma ka ɲini Ala fɛ Ala k'an n'u wasa an tɛ ɲinɛ an balimakɛ kɔ n'a ka togo la kɛ an ka foli bɛ su ma ni radio baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen Sikasokaw bɛɛ an ka maakɔrɔw bɛ an ka foli bɛ su ma o kuma ni de bɛna dasigi kɛ bi baara in na an ka karamɔgɔ fila min sɔrɔla kɛnɛ kan o ye Ustaz Usmanu Salihu a n'a denkɛ Ustaz Hudu Kɔnɛ fo ka se an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ minɛbaga ma an karamɔgɔ Abudulayi Kanta aw denkɛ n'a balimakɛ Muhamad Tarawele ale de tun bɛ micro la Ala ka su hɛrɛ d'an ma minnu fɔra Ala k'a kɛ an nafala ye an bɛ bɛɛ fo foli bɛ 300 logement la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bintu Tarawele an ka foli b'a ye fo ka se an balimakɛ ma Jibril Sise an ka foli b'a ye mɔgɔ min bɛ an lamɛn nin waati la an bɛ bɛɛ fo hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulillah a bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don cɛ n'a muso bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don balima fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don jamana fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la kaban Burahima sitanɛ mana don a la kaban jaabi tiɲɛ sitanɛ mana don a la kaban badenw sitanɛ mana don a la kaban a bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la o kɔrɔ ye dabali jugu donna la o b'a tiɲɛ sitanɛ mana don a la o kɔrɔ ye